बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। इसराइल इसराइल इसराइल, यहूदियों की रियासत यहूदियों की रियासत यहूदियों की रियासत। यहूदियों की रियासत का ये नाम ही नहीं था। जो शुरू से जब यहूदियों को जब रियासत मिली थी ना, ये इतना तो अपनी दुरुस्तगी कर लें, ये तो यहूदियों के साथ भी धोखा हो गया है, खुद यहूदियों के साथ धोखा हो गया हुआ है। यहूदियों को जब पहली मर्तबा जब रियासत मिली सही, जो उसको सही बुनियादों पर खड़ा किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द फाकुम बैन अन्नास बिल हक़। अल्लाह ने कहा कि दाऊद, हमने तुझे ज़मीन पर खिलाफत दी है, ठीक है, अब तुम लोगों के दरमियान हुकूमत कर, फैसले कर, हक़ के साथ करना। तो ये पहली जो वो रियासत थी उनकी, उसका नाम था रियासत का, अंग्रेज़ी में उसे कहेंगे जूडिया, और उर्दू में जब हम उसे बोलेंगे तो यहूदा। उस रियासत का नाम यहूदा की रियासत थी। वो रियासत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने तक जो है, उनके बाद भी काफ़ी अरसा वो चलती रही और 12 कबाइल उसमें इकट्ठे रहे। फिर उसके बाद एक दौर आया कि इन कबाइल में जब फूट पड़ी तो इनमें से 10 कबीले जो हैं उन्होंने अलहदा होकर बगावत करके आज का जो मुल्क शाम है इसके शुमाल में जाके, ये जो गोलान हाइट्स हैं इसके भी ऊपर जाके, जोलान हाइट्स अरबी में कहते हैं, इसके भी ऊपर जाके अंताकिया का वो जो रीजन आ जाता है एनाटोलिया के नीचे, और वो सारा वो जो इलाका है, उधर जाके उन्होंने एक फॉल्स स्टेट जो है, एक बागी रियासत जो है उन्होंने कायम की। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बहुत बाद का वाक़या है। और वहाँ पर उन्होंने हैकल सुलेमानी जिसे हम कहते हैं, जो कि जिसकी इब्तिदा जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और उसे तकमील पर पहुँचाया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने उसके मुकाबिल जो है वो वहाँ पर एक और जो है वो हैकल जो है वो तामीर किया कि नहीं, वो लोग उधर जाते हैं तो हम इधर बनाएंगे और इधर हम इससे ये कमाई करेंगे। ये तो यहूदा और लावी की औलाद जो है ये कमाई कर रही है, हम बाकी 10 कबीले जो है हमें तो हैकल से जो है वो उस इबादत से हमें जो है सही कुछ नहीं मिल रहा, लोग उधर जो नजराने देते हैं कुछ नहीं मिल रहा। और उन्होंने उस जगह पर जो हैकल बनाया, उसमें दिलचस्प बात यह है कि उसमें उन्होंने फिर बाद में बुत परस्ती भी शुरू कर दी। उन्होंने बुत भी, हालांकि यहूदी जो है ये बड़े कट्टर किस्म के तौहीद परस्त होते हैं, इनकी इबादत गाहों में बुत कहीं नहीं होते, लेकिन उसमें बुत भी रखे गए। और वो जो उन्होंने ऊपर शुमाल में जाके शाम में उन्होंने रियासत कायम की छोटी सी, उस रियासत को जो जूडिया की रियासत के बिलमुकाबिल उन्होंने कायम की थी, हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत के बिलमुकाबिल जो उन्होंने कायम की थी, उस रियासत को उन्होंने इसराइल का नाम दिया। ये एक फॉल्स स्टेट थी जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। यह लफ्ज़ इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, इसके मानी बनते हैं इब्रानी में जो है कि अल्लाह का बंदा। तो ये उन्होंने उसको इसराइल का नाम दिया उस रियासत को। वो जो फॉल्स रियासत थी उनकी, उससे बाद में सारगोन II जो है उसने जब शाम पर हमला किया, सारगोन द ग्रेट भी उसे कहते हैं, उसने जब शाम पर हमला किया तो उसने उस रियासत को भी यहूदियों की जो शरारतें थी उसकी वजह से उसको तबाह किया। और उनके उस जो वो उन्होंने एक वो मंदिर बनाया हुआ था जहाँ पर वो बुतों की पूजा भी कर रहे थे, वो जो हैकल बनाया था नजराने बटोरने के लिए, उस हैकल को भी उसने तबाह कर दिया, जो कि दोबारा कभी नहीं बना, वो दोबारा कभी नहीं बना। तो ये यहूदियत की तारीख में एक जो फ्रॉड रियासत थी वो इसराइल के नाम पर कुछ अरसे के लिए कायम हुई थी। जो उनकी असल रियासत थी, जो कि आखिर तक कठपुतली तौर पर भी काम करती रही, जब रोमन्स आ गए उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, तो भी उस रियासत का नाम जो है वो जूडिया ही था। यहां तक कि टाइटस ने जो है वो बिल्कुल जब सेकंड टेंपल जो दूसरा हैकल बना था, जो कि साइरस ईरानी ने जो जिसके लिए फंडिंग की थी और फिर उसके पोते दारा ने अपने दौर में उसको मुकम्मल कराया था, उसे जब टाइटस रूमी ने जो है वो ख़त्म किया और उस रियासत को, कठपुतली रियासत को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, तो वो भी जूडिया की रियासत थी। लेकिन जिस वक्त ज़ायनिस्ट कुव्वतों ने, सहयूनी कुव्वतों ने फिर से यरूशलेम में रियासत कायम की, तो उन्होंने ऐसा धोखा खेला कि उन्होंने जो वो असल रियासत थी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कायम की थी, जिसका नाम यहूदा था, जूडिया था, उन्होंने उसका नाम जूडिया रखने की बजाय उन्होंने उसका नाम इसराइल रखा, जो कि एक फ्रॉड रियासत बनी थी।
اب یہ ہے وہ غلط فہمی جو آج تک ہمارے مسلمان علماء بھی یہاں تک کہ اس کا شکار چلے آ رہے ہیں کہ وہ صہیونیت کو اور یہودیت کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہودیت جو ہے وہ ایک مذہب کا نام ہے. وہ اپنی مذہبی کتاب کے پابند ہیں, وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اس کی وہ تعبیر غلط کریں صحیح کریں, یہ ہمارا اور ان کا جو ہے وہ ایک مذہبی جو ہے وہ جھگڑا ہے کہ تم اپنی کتاب کے مطابق کیا ہو تو تمہیں سب کچھ جو ہے سچ ثابت ہو جائے گا. یہ وہ ہے جو توریت کی تعبیریں کرتے ہیں, یہ وہ ہیں یہودی جو ہیں. صہیونیت جو ہے یہ زائنزم جسے ہم کہتے ہیں, یہ ایک تحریک کا نام ہے جس کی جو ابتدا اس چیز پر ہے کہ یہ جب تیسرا جو ہیکل بنے گا, دوبارہ سے ایک ہیکل تعمیر کیا جائے گا, پھر اس کے بعد ایک عالمی حکومت قائم کی جائے گی, اور پھر ان کا آقا جو ہے دجال جسے وہ صہیونی جو ہے وہ مسیح کہتے ہیں, پھر وہ آئے گا اور وہ حکمرانی کرے گا. اور صہیونی جو تحریک ہے اس کے ٹھیک ہے اس کی ابتدا کرنے والے اس کے بڑوں میں یہودی ہی ہیں, یہودی نسل لوگ ہیں, لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. صہیونی تحریک جو ہے اس کو سب سے زیادہ جو عروج ہے وہ عیسائی ٹیمپلرز نے دیا. ٹیمپلر نائٹس جو تھے انہوں نے دیا تھا, جو صہیونی ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد فری میسنری کی بنیاد رکھی گئی. تو صہیونی تحریک میں عیسائی بھی شامل ہیں, اس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں, یہاں تک کہ مسلمان بھی صہیونی ہیں. اور صہیونی ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں ہے. یہودی ہونے کے لیے یہودی نسل ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہو. لیکن صہیونی ہونے کے لیے, زائنسٹ ہونے کے لیے یہودی ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے, تحریک کا مقابلہ تحریک سے کریں. اور یہ ان کے خلاف تو خود یہودی جو ہیں, ان کے ربی ہیں, وہ مظاہرے کرتے ہیں, وہ ان کے جو سارا, میں یہودیوں کی صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں. ہاں یہودی ان کے ساتھ مل جائیں گے, جب یہ عروج پائیں گے تو یہ یہودی بھی ان کے ساتھی بن جائیں گے. ابھی بھی بہت سارے یہودی بڑی کثیر تعداد میں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. لیکن کچھ یہودی جو ہیں وہ صہیونی تحریک کے مخالف بھی ہیں. اور یہ جو ریاست اسرائیل ہے یہ صہیونی تحریک کا صرف ایک پتا ہے جو انہوں نے کھیلا ہے. یہ ایک چھوٹے سے خطہ زمین پر, یا پھر اس کے بعد اس کو گریٹر اسرائیل بنا کے انہوں نے, یہ وہاں تک نہیں محدود ہیں. صہیونی پوری دنیا پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں, جبکہ یہودی جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں. صہیونیوں کا یہ خواب نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا کے سرحدوں کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. نہیں, صہیونی تو عالمی جو سپر گورنمنٹ کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو صہیونیت میں گھسے ہوئے جو آپ کے مسلمان ہیں ان کو تلاش کریں, آپ کے پاکستانی جو زائنسٹ ہیں ان کو تلاش کریں, مسلمان ملکوں میں جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تلاش کریں, عیسائی زائنسٹ ہیں, ہندو زائنسٹ ہیں, ایتھیسٹ ہیں جو اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ایک عالمی حکومت قائم کرنی ہے. تو ان چیزوں کی اپنی جو ہے اصلاح کر لیں. یہ جو صہیونیت ہے یہ اور چیز ہے, یہودیت اور چیز ہے. اس پر صہیونیت کو ایک وہ جو تحریک کے طور پر جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی, اس کے عزائم کیا ہیں, اور انہوں نے ابھی تک کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تحریک کا مقابلہ جو ایک نظریاتی تحریک ہو, اس کا مقابلہ ہمیشہ تحریک کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, جامد طرز زندگی کے ذریعے سے تحریکوں کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا ہے.